ipapakita ko. Wait lang. Nagagalawin natin. Para kunwari buhay, kakagatin yung kamay ko. Munti ka na makagat kamay ko, gabi. Na guys. Yan. Sana yung subscribers ko 29 ata o 28. 29 nga. Sana guys, i-subscribe nyo ako. Papangit kasi ng video. Kaya ko konti lang nag-subscribe. Ayun! Ayun! Sayang! Kinagat ah. Kaya na, kinagat na. Sinakmal na. So, bye-bye guys. Di, joke lang. Mamaya pa. Magbibidyo tayo.